Tatalo na oh. Bilis! Tumatakbo na yung oras. Bayaran na lang kita, be. Recorded na to, oy. Naka-roll yun na yung film. G! Oo. Oh, abot mo! Ano? Ay! Bakit ka tumalon? Oh, ikaw na, Makim. Ayoko, tumalon na ako kanina. Sunod ka uli. Ayoko. Ano? Nakabidyo to. Hoy, kaway kayo, kaway. Ate Joy! Ate Joy! Hoy, kaway kayo dyan. Kaway tama! Kaway. Malinaw to, MP4 format to. Oh, kaway. Kaway. Video to, video. Ay, video ba? Video yan. May kaway ba sa picture?